Okay, so we have logarithm of complex numbers. So I presented here kagaraman sa inyong mga modules kung ano ang mga rules na kinanglan natin sundon when we are dealing with complex numbers. So that does not only apply sa logarithm lang sa complex numbers, but gin-present ko na lang tanan ng mga possible nga rules na encounter natin when we are having operations para sa logarithm. So let's start. So the natural logarithm, so we are taking consideration of ln or natural logarithm of complex numbers can be obtained when it is expressed in exponential form. So ang iyang exponential form, so kabaluntan na and na ni naton will be this one, so that ang aton nga kung makuha kita logarithm sa both side of our equation, we will arrive with sa amo nga format ln z. So ln naton ang left side, then may ln man kita sa right side, we will have ln r plus j theta 2 pi k. So explain na naton karon kung paano kita nag-arrive sa mo nga form of equation. So we will have isang mo nga form kung i-change na naton. So we will have ang aton nga theta still the same in Japan, will be arctan of y over x. R naton will be the same square root of x squared plus y squared. So this one, ang aring nga form i-explain na naton karon, we will have the properties of logarithm nga topic. So basically mayara gid or originally mayara kita duha ka types ng logarithm nga gina-consider. So we have the common nga logarithm. So amo na siya ang nakalag lang gid lag ang iyang symbol. So this is also referred to or called as the Briggshian nga logarithm. So base, so ang iyang base is base 10 or log to the base 10 of any number or any nga term dere. Next, we have Naperian nga logarithm or natural logarithm. So amo na siya ang ginagamit naton nga ln nga logarithm. So base, ang base niya is base e. Dara sa inyong mga calculators, that is base e. So log to the base e will be equal to ln na siya dayon, ln z. So among sa mga properties of logarithms nga dapat aware kita when we are performing some mathematical operations will be this one. So we have log to the base b. Okay, we have log to the base b, log of n to the base b is equal to x. So kung i-transform mo siya sa iyang exponential form, we will have n, so is equal to b raised to the power of x. Ang imong equals dari or ang imong answer dari will be your exponent. So b raised to x is equal to n. Now we have, if ang ating base is e, so e raised to y is equal to n. Next, if you perform duha ka operations nga pareho sila, so ln kag e, so parehas ni sila, so automatic makancel na lang ni sila duha, ang mabili na lang is x na lang diretso. So same also with if ang imo nga e may exponent siyang ln, so makancel na yung duha, e kag ln, ang mabili na lang is ang imo na lang exponent. So this also applies sa imo nga logarithm lang gid nga or log may equation kung naka-raise to the power of 10 siya. So we have 10 log of any function dari, for example x. So makancel lang ang 10 kag ang log, so we will have x na lang diretso maton answer. So if we have natural logarithm of exponential or exponent na form, so x raised to n, so mapanaog lang yung exponent, so we have n ln x. Okay, so we have log of a, may naka-multiply nga term sa sulod. So ang matabo sina mimo na sila addition, log of x to the base a plus log of y to the base a. Next, if division, same man Japan, apply mong logarithm sa duha ka equation, but they will be subtracted na, ang ilang operation will be subtraction na lang. So log of x to the base a minus log of y to the base a. So okay, so if balikan natin ang aring equation kung paano siya nag-amuning equation, so we perform sang duha ka duha ka operations diri. So we have, so may ln kita,
So ln. So may ara ka duwa ka term, may ara ka ln r plus. So okay, originally nakaamo ning aton nga equation. So ln, so diri kita mo-perform ln diri nga equation. So we have ln r. Then we have naka-multiply siya duwa ka term may r kasi sulod kag may ara ka e. So based kagi na sa sini nga property, so ma-perform ka na sang addition. So we will have ln naman dayon of your e raised to j theta plus 2 pi k. So amo na siya nga mabilin diri sa piak will be ln r plus, so makancel na lang man ang imong ln kag e. So ang mabilin na lang isang aton nga exponent. So ang mabilin we have j theta plus 2 pi k. So mo na abilin sa nga nagamo ning aton nga equation. So we are going to express or to show that more through examples na lang siguro. So okay, so diri sa dalom pili ko sa mga pwede natin nansaran. So determine the general value of the following. So ang ginapamangkot is the general value of sa amo nga mga functions ln6 angle of bar angle 30 kag ln1 plus j2 raised to the power of 4. So ating solution will be okay, so let's start lang with the sa unang example. Okay, so 6. So gamiton natin ang ating equation. So we will have 6 angle 30 degrees. So let us convert this one into exponential. So exponential nga function, general nga exponential function. So ano yung equivalent? We will have 6 man Japon natin nga r e raised to the power of so j then pila ang aton nga angle 30 degrees in radian sa pila na siya. Okay, so convert ang 30 degrees sa radians. Fractional form lang, okay lang na. So we have pila 0.523. 0.523. Okay, so hindi ko lang pag-express in decimal. Mas okay na lang if we have 30 times pi all over 180. So gamiton ta lang will be pi over 6, so para mas hapos aton. So that will be pi all over 6. Represent lang siya by pi over 6, but okay man siya po kung ma-decimal ka din nga answer. So dapat plus 2 pi k. Unless lang kung ang girap na pangita sa imo will be the principal nga value. So kung wala siya nakabang principal value, so general value dapat may 2 pi k kay sa punta. So that will be ang aton nga equation. So now apply kita ln both side of the equation para makuha ni natin yung value. So we'll have ln of our 6 angle 30 degrees is equal to ln of 6 e raised to j pi all over 6 plus 2 pi k. Okay, so perform natin ang operation nga pares ng ginhimo natin kagina. So we will have, so this is equal to, diretsyon na lang na siya. So if na-notice ninyo, ang ginhimo lang diri sa babaw is ln r ka na lang, then papanaog mo lang yung exponent. So ln r, so plus, papanaog mo yung exponent. So you have, okay, aton nga r is 6, so we have ln na lang of 6 plus aton nga angle which is we have j angle naton nga pi all over 6 plus 2 pi k. So since ang ginapangita lang man is general, so we have ln 6 angle 30
So since ang ginapangita lang man is general form, wala man siya nagkambang specific gid nga value, so this now will be ato nga final answer. Okay, so far naintindihan lang or any question na before kita mag-answer sa next nga uh, sa next nga problem. Okay, question? Okay lang man, medyo naintindihan pa. Okay lang, sir. Sige, nasundan lang. So, lang, we have another example para answeran natin ang letter B. So, we have ln of 1 plus j2 raised to 4. So, we have some example. So, first, we have 1 plus j2 kapitalanay. So we are going to convert this into sa iyang polar form. So pila ni ang 1 plus j2? Okay, polar forms ng 1 plus j2. Calculator ah. So 1 plus 2i shift complex 3. Okay, so pila yung answer sa polar form of 1 plus j2? That's, Square 5, root of 5. 5, Root of 5, ano sir? Ang 3. So we have square root of 5. Angle Ilang angle? 63.43. 63.43. 43. 43? 43. 43. So, next, perform natin ang aton operation. Ln naman to sa both side of the equation. Okay. So, take note lang ang aton nga perform or ang aton nga ginhimo is wait lang ito. Okay, so let's proceed. So we have expressed na siya into its exponential form. So we will have 1 plus j2 will be equal to, so pila na yung kung i-decimal tang square root of 5, pila na siya? 2 point something. 2.24. 3 decimal place be. 236. 236. 36. 236. Then, dapat exponential form, so we will have e na lang na yung e raised to the power of j. So, pila ito ni angle. Okay, so okay lang kung ma-decimal place na din. Aton angle, we have pi all over 180 times 63.43. So, pila ni siya? 1.11. 1.11, sir. 1.11. 3 decimal place be kay angle ka. 1.07. 1.07. So 1.107 plus 2 pi k kay general value. Nga pang. So this time we will have to
butang ka exponent nga 4 raised to the power of 4 kag mga ln at diretsyo. So diretsyon ko lang we have ln 1 plus j2 raised to 4, so equals to ln of 2.236 e raised to j times 1.07 plus 2 pi k raised to 4. Okay, so by the properties ang aton nga logarithm property number ari nga property ln x raised to n, so sa aring equation, so pwede natin ipapanawag ang aton 4, so we will have 4, so hindi tayo na ipaghilabdan sa piyak, so we will have 4 ln of 2.236 e raised to j times 1.07 plus 2 pi k. Okay, so we will have applying naman sang second nga property of your logarithm ang may multiplication, so we will have this one. So dito apply sa sulod, so we will have 4. Unahon ta nga sa sulod sang parenthesis, so we will have L or isang bracket, so we will have ln of, so same mo Japon sige himo naton kagina ln of 2.236 Okay, so we have ln of 2.236 plus, so copy na lang aton nga exponent, so we'll have 1.07. So 1.07 plus 2j, 2 pi k. So muna ni siya itong equation. So, ang kinahanglan na lang himuon is to distribute value sa aton nga equation. So, we will have, so this will be equal to, so pasulod ta lang, we have 4 ln of 2.236 plus j naton, multiply ito man ang 4, we will have j times 4. 1.07, 1.1, 1 point, may 1 di kaliwa, 1.107. So 1.107 plus 2 pi k. Now, ang simplify ito na lang. So we have 4 ln 2.236 sa pila ni i-value. For ln 2.236. 3.219. 3.219. Okay, plus. So pasulod din na lang, we have j. Multiply itang 4 times 1.107. So pila ni? 4.4 times 1.107. 4.428. So we have 4.428 plus, so distribute ko na lang 4, so we'll have 8 pi k. So this now, muna di siya ito nga final answer. This is the general form sa aton nga logarithm sang aton nga given nga equation. So this now will be aton nga final answer. Okay, so medyo apos lang man, kinanglan ta lang practice para hindi ta magtalang-talang pa kung anong i-apply natin nga mga rules of logarithms. So we have another nga mga example kay para mas ano na naton ang logarithm nga topic. So we have, okay, so evaluate the following and express the final answer
answer in polar form. So letter A, we have logarithm or of. So naglain naton base, hindi na siya e kag hindi naman to the base 10, but we have logarithm nato or base naton will be ano naman, complex number naman, 1 minus j raised to, or logarithm of 1 plus j squared of 3 to the base 1 minus j. So paano nato ni solve? So we are going to solve that one. Also, we have what if kung ang imong um, value is complex number raised to the power of complex number. Next, ln of certain complex number. So medyo hapos-hapos na ang letter C. Okay, so let's start with letter A nga. Example. Okay, so we have let us let sa aton nga n equal sa aton nga given nga equation, which is log of 1 to the base of 1 minus j. Ang aton nga equation nga 1 plus square root of 1 j square root of 3. Okay, so binlet ko lang aton nga equation sa specific, sa bisan ano lang ang variable nga gusto ninyo, but mas okay gid kun n ang aton nga gamiton para uniform. So we'll have 1 plus j square root of 3. So this time take the anti-logarithm on both sides of the equation. So base iya nga property kagina. So this will be aton nga base. So base naton is 1 minus j. 1 minus j raised to sa aton nga answer. So that will be 1 minus j raised to n is equal to sa ari nga value. So we have 1 plus j squared of 3. So applying lang ni sa aton nga rule nga gingamit kagina diri sa babaw. So taking the anti-logarithm on both sides. So diri lang kita nagamit. So let us proceed. So now take the natural logarithm on both sides. So we'll have ln of 1 minus j raised to n. So this is equal to logarithm man sa piyak nga side. So we have ln of 1 plus j square root of 3. Okay, so pwede na natin dahil express or mapapanawag atong exponent based sa rule nga of logarithm man. So we will have n ln of 1 minus j is equal to ln of 1 plus j squared of 3. Okay, so next, kinanglan natin makuha ang values ng n, kung pila na siyang values ng n. So we will have to, pinaka-best nga way is to divide both side by, okay, so para ang mabilin sa piyak is n na lang. So ang himuon natin is to divide both side by ari na value. So we have ln of 1 plus j square root of 3. Divide natin siya by ln of 1 minus j. So we have, so naka division kita of complex number. So we are going to perform some operations ini. So we'll have, okay, the best nga himuon naton is to convert this one in polar form. So we will have, or okay, polar form. So we have ln. So 1 plus j square root of 3. So pila niya nga value? 1 plus j, 1 plus square root of 3i. Shift convert to 3. 2 yan, sir, R, sir.
2, tapos angle. Sila yung angle. Square root of 3. So this is 16, okay, 1 kag square root of 3. So we have angle 60 degrees. These are All 60. over 1 minus j. Ilan siyang 1 minus j? Square root of 2 angle negative 45, sir. Square root of 2 angle negative 45 45. degrees. Okay, so may ara kita ln dari nga equation. So ang pinakahapos nga way para madula nato ng ln is dapat na-express man kita into exponential form. So gin-express na ni siya kagina into polar form kay para hapos sa aton mag-convert into exponential. So we will have, if i-perform ta siya or is convert ta siya into exponential form, so we will have ln. Then aton r will be 2. Angle of pila gani ang 60 sa exponential form. 1/3 Wala na 1/3 kayang pi. angle na expression. 1/3 pi, sir. Okay, 1/3 pi. ln 2 e raised to the power of j times kailan pi all over 3 all over ln of square root of 2 e raised to negative pi all over 4 pi all over Yes, sir. 4. Okay, so we have isang naka-amo nga equation. So we have another property of logarithm na pwede gamiton sa ila. So start danay by the property nga so naka-multiply sila, so we will have ln 2 plus, so panaog na lang pi all j times pi all over 3 all over this one will be ln of square root of 2 minus, so j times j times pi all over 4. So ang manani subong aton equation, so perform na to ng operation, we will have ln2, pila gani ang values ng ln2? 0. ln2 0.693, sakto na sa inyo. 0.693 plus sir. j times, so express na lang ni B into decimal form kay para pwede ta na ma-perform dayon. So pi all over 3, pila na ganing pi over 3? Pi over 3, total pi ang shift pi divide 3. 0.4. 0. 1 point. Oo. 1.047. 1.047. Next, sa atong denominator, we will have ln square root of 2. ln square root of 2 equals 2.346, 3.347, 0.347 minus, so pi all over 4 shift pi divided by 4.
785. 0.785. 0.785. So, ang nabilin subong sa aton nga equation is division of rectangular nga forms ng ating nga complex numbers. So, based sa aton nga previous nga mga discussion, ano ang pinakahapos nga way when we are dividing sa complex number? So, anong pwede natin himuon para mas magdali ang division of complex number? Polar, sir. Pwede, sir. Convert siya in polar form kay para diretsyo na ta divide kag subtract ang aton nga angle. So, convert into polar form, 0.693 plus j times 1.047. ln 2 plus 1.047 all over ln square root of 2 ln square root of 2 plus 0.785. Okay, so pilayin yung answer. Diretso na. Yung mga answer na. Okay. Anyways, guys, pwede ni madiretso sa calculator. Ha? Basi kung gusto nyo nga calculator, pwede na lang diretso. So, pwede nyo ni ma-input sa calculator diretso ang division. Basta naka-amo na ni siya nga form. To check lang sa inyong mga answers. Pero if kinanglanon, gid nga ipakita through solution, so amo ni ato mo process. So, pwede gid. Okay, so if we convert niya siya natin in polar form, so we'll have 1.256 angle 56.50 all over so we have 0.858 angle negative 66.21. So aton answer will be 1.4 1.46 okay 463 ako na answer. Angle of 0.785. Sada ko bilis na. Okay, so pilayin yung nakuha ang angle, 56 minus negative, so that is negative 122.71 degrees. Ayan. So, okay lang siya po. Kung pila din yung makuha ang answer. So, pero pwede ni madiretso butang sa or may input sa itong calculator. So, na-try nyo nga gin-input diretso sa calculator. Paano, sir? Are?
Butang nyo mo ni sa calculator, so butang ang the fraction form. Fraction. Then input mo ni sa calculator ln2 plus. So ang ari na lang gamiton ninyo 1.047i. So sa babaw, so ln2 plus 1.047i. Sa dalong, ln square root of 2 minus 0.785i. Answer equals mo lang dayon amo na din mo ang answer. So pero ang answer niya dara is expressed in rectangular form. Okay, so na try pilain yung answer da sa calculator. Okay, ln. So we have ln of 2 plus 1.047i all over ln square root of 2 minus 0.785i. Shift complex convert into yung natisingan sa calculator, may nagawa ang answer. Oh, sir. Pilain yung answer. Negative dapat ang answer. Ang nagawa agad sa calculator, pila? Direct lang na sir, equal, sir. Ah, Direct lang na equal. equals ng Make diretso. it- So, magwa na siya dayon. Yan. Negative 0.79. Negative 0.79. 79. Oh, sir. Tapos, ang imaginary part, 1.230. pila-pila? 1.231. 1.231. So, amo ni aton nga J. So, kung i-convert mo ni siya into exponential form, shift, convert lang sa inyo calculator, diretso. May nagawa na nga answer. So, press lang shift, complex na wala shift sa complex, shift 2, then convert into exponential form. Okay, shift 2, then convert in exponential form, or polar form, I mean. So, pilang nag-appear sa calculator? 1.463. Ang goal, di ba siya pa 1.22? Oh, Pero 1.67 something yung answer. 1.672. sir. So, approximately, kung alam mo sa Japan, ay nagamit, pwede isang ano na diho mo. Diretso. But still, same lang mo sa Japan ang yung angle. So, pwede na magamit sa calculator diretso, especially if sa mga exams, mga hindi man laki ng lang ipakita agad ang solution. So, okay lang na. Kaya ginangamanad na kamadaan sa magamit sa calculators. Okay, we have evaluate the following and express the final answers in polar form. Hindi lang, may try lang ko ba. So we have J1. Okay, I 3 plus okay, so let's proceed. We have 3 plus J4 raised to the 3 plus J4. So
Okay, so kung ibutang mo na siya input mo na sa calculator nung wala na may mga diretsyo nga mahatag yung mga calculator. So that's why ginanglan ginato ng concept to understand sang sining nga lesson kay bisa may calculator ka ina ang mga values wala na siya ginabutang diretsyo sa hindi na siya pwede ihatag sa calculator diretsyo. So pero kung purely lang gid nga addition, subtraction, division so pwede na mahatag sa calculator diretsyo. Okay, so we have 3 plus J4 raised to 3 plus J4. Okay, so we have same man siya po natin nga himuon. So let lang ni nato ang aring value sa n. So we have let n is equal to 3 plus J4 raised to 3 plus J4. So take the or apply the natural logarithm on both sides of the equation. So we'll have ln of n is equal to ln of 3 plus J4 times 3 plus J4. Three plus J4. Okay, so applying sang rule of logarithm, so pwede nyo natin papanaog. So we'll have ln of n is equal to, we have papanaog tan eh, we have 3 plus J4. So multiplied by okay, so 3 plus J4. Then ln of 3 plus J4. Okay, so we have 3 plus J4. Then ln of, so convert na ni into polar form kay kinahanglan ta siya i-convert into exponential kay para multiply siya naton. So goal naton is pwede siya ma-multiply diri or ma-distribute. So kung nakaamo ni nga form hindi pa naton ma-distribute diretso. So convert ta siya dapat into exponential form. But para masapos aton mag-convert into exponential kinahanglan siya naton i-convert into polar form. So pila ni ang polar form sang 3 plus J4. So 3 plus 4 ay so 5 na lang 5. yung resultant. Ang goal natin is 3.13 53.13 degrees. degrees. So, check to 13, Sir. 53.13 degrees. So, we have ln of ln of n. So, yung mo, tinanong ni 5, angle 53 wa kay para diretso 5. Okay, so ln 5 angle 53.13 degrees. So, applyan to sang properties ang logarithm sa babaw. So, we'll have, so, express na lang ni Dana in exponential form. So, we'll have 3 plus J4. So, express in exponential form. So, this will be, copy ko lang Dana yung ln. 5, copy ta lang 5. E raised to. Ang goal natin is express na radians. 0.97 radians, sir. J times 0.9
to 7. 97 or 9 to 7. 9 to 7. ln 5 e raised to j times 0.927. So, applyan ta siya sang property of logarithm para sa ginhimo natin kagina. So, we'll have 3 plus j4. So, copy ito lang 3 plus j4. We will have, so, ln. So, mayara kita pares mo kagina. So, we will have addition na lang sa. So, we will have ln 5 plus, papanaog na ito natin exponent ng isa. So, we will have j times 0.927. Next, kung nakita natin, we have multiplication of complex numbers. So 3 plus j4, then another nga term is ln 5 plus j times 0.927. So the best way kung mag-multiply kita is convert mo siya dana into its polar form. Okay, para medyo hapusaton. So 3 plus j4, so balik ko lang 5 angle, or pwede naman lang ni connect direction niyo sa calculator, may answer naman na siya diretso. But perform to lang di ang operation, we'll have 53.13 times, okay, so pila ni siya sa polar form ng ln 5.927 nga j. Okay, so pila na ln 5 plus 0.927. 1.857. Angle 53.13. 1.857. Oo, sir. Angle 29.94. 29.94. So, ang mo ni subong aton nga equation, so pwede ta na multiply lang ang duha ka r niya, and then add natin ang exponent, so we will have 5 times 1.857. This is equal to ln of n. Okay, so pila? 5 times 1.87, 1.857. 5 times 1.857 equal to 9.285. We have 9.285. Then natin ang goal will be 53.13 times 29.94. So add lang natin 53.13 plus 29.94 degrees. So we have 83.07 degrees. 83.07 degrees. Okay, so we have ln of n. So, ano natin yung answer? But ang kinanglan natin pangitaon nga value is take note, kinequate natin siya kagina n to n. So, dapat at nga value should be n nilang dari sa piyak. So, dapat hindi na ka-ln. So, ang pwede natin himuon is to convert this one. Hindi ta ni siya pwede, ang pwede ito na lang himuon is to ma-erase to the power of sa both side of the equation. So, pwede ito i-erase to the power of, dali sa piyak na equation. But, hindi pa ni nato ma-perform sa sining form sang complex numbers, kundi dapat itong answer dali sa piyak should be expressed in rectangular form para maka-perform kita sa raised to the power of 9.285 angle 83.07. Convert natin in rectangular form. So E, so rectangular form, pila ni siyang value? Kada mo conversion. So we'll have 9.285 angle 83.07 sa iyang rectangular form
anti-lag. So, Ang para X, madula na ito ng pila? 1.112. 112. O sir, 1.12. 12 lang. 3 decimal place. 120, sir. 120. So we have 1.120. Then plus or minus? Sa Plus Active. plus 9. J times 9.21. 9.219. 217 sama sir. 217. Okay. So we have 217. Okay, so may answer 1.120 plus J times 9.217. So dito sa bunga perform sang anti-lag or e raised to the power of. So we'll have, so raised to ni sa e, raised naman ni sa e, both side of the equation. So ang mabilin diri sa piyak makancel ang e kag ang ln. So mabilin diri is e raised to, mabilin diri is n na lang. Diri sa piyak is we have this one e 1.120 plus j. So nakaparentheses lang kay para, so since nakaparentheses siya, pwede to siya i-express in sa iyang equivalent na form. So kung nag-add kita sa exponent, pwede nga i-multiply na siya natin kung i-separate sila natin. So we'll have e raised to 1.120. So multiplied by e raised to j times 9.217. Okay, so nanisubong ato niya answer. So okay, so amo na nato ni answer. So simplify ta lang. E raised to 1.120. So okay, pila ni siya nga value? E raised to to 1 point shift ln raised to 1.120 equals 3.065. So 3.065. Then ato ng angle pwede ta na express into ang 0.927 sa ato ng angle. So this will be angle na lang diretso of 9.217 times 180 all over pi. So we have 9.217 times 180 all over pi. Oops. 180 all over pi equals, so dako ma 528.09. So sakto man ang angle nyo nga na suma. So we have 528.095. So butang ako lang 095 degrees. Okay, so ang iyang instruction is evaluate and express the answer in polar form. So 528.095. Okay, so angle.
So, wala naman sang ibang nga requirement kaya hambal niya express the answer in polar form. So, this now will be ato nga final answer. So, we'll have 3.065 angle of, so 528.095. So, this now will be ato nga final answer. Okay, so any questions so far sa pag-solve or clarification before kita mag-solve sa another example? Questions or clarification before Sir, tayo always, magpadala? sir, always gina sir ang N, sir, ibilin, siya lang gid isa subject dapat, sir. Oo, kay di ba kalabanan, ginalata di lata is equal to sa ating equation. So, pabiling ka nga, no, sir, di sa punta, so dapat yan, hindi naman natin nga goal. Ay para makuha ang iyang answer or may evaluate agad ang given nga equation. Sir, mangkot gabi, sir. Sa ano ganun? Sir, kayo nagpilit, sir. Way ko sunod. Ano, Ang no? sa R lang. Ang sa final, sir, ang R niya lang, sir. Paano na ganit, sir, nag-come up sa sir? Then, sa din na yun, Sa final answer, sir, sa around 3.065, sir. i-raise to, multiply, i-raise mo lang. Ay, raise lang, sir. Ano ganit, sir, ano, sir, kadadamo di, sir. Ang sa babaw, sa LN, sila ng parisay. Okay. Okay na, sir. Thank you. Okay, so amo na siya, but take note kung ang ginapamangkot gid is general form of equation or dapat naka-express gid siya in general form, dapat wala ka sang angle nga less or nga greater than sa 360 degrees. So pwede pa na siya nato ni simplify ang ating answer. So minusan mo lang 360. So kung minus na 360 pilaton answer. 3.065. Winan talaga ito ng angle 360. So we will have 360, 52, 160, 168. 8.095 degrees. So, if nagamba siya nga naka-general form, dapat, so pwedeng amon mo answer. Pero kung, if, for example, multiple choice, kag-ari niya sa, ari niyang duwa, sa moving choices, dapat pilion mong answer should be this one. Bisan amo niya ito nakuha ang final answer. Especially bisa mga board exam. So, dapat amo gini mo answer, naka-express ki dapat sa less than 360 degrees. So, pero accepted lang ni Japon nga answer kung sa solving aton. So, any lang sini, pwede lang. Pero mas okay, gid kumanad na kamo naka-express amo nga form. Dapat less than 360 degrees. Okay, clarification da before kita mag-proceed sa another example. Kaya ma-proceed ta din sa Euler's. Full year. Hambal sang sa YouTube. Full year. But Euler. Euler man siya pang pronounce. So we have ikatatlo. Medyo hapos-tapos lang na. Okay, so erase ta. Okay, since hapos-hapos lang ang letter C work kamo answer, then i-check ka lang karon sa aton nga answer. So express your answer in polar form. ln of 3 plus j 4. So hapos lang na, diretso na lang na. ln of 3 plus 4.
Okay, so take note nga kinahanglan gid naton ang concept kay hindi na ninyo ma-solve, hindi na ninyo madiretso butang sa inyong calculators. So dapat kabalo gid kamo magsuma manually. KLN of 3 plus J4. Kaya mga 3 minutes okay. Work on the talidasig lang muna. Sir, ginagawa to. Gabutan sa ano? Kawayan na. Yung hatag yung sir? Ibang ganyan hatag yung Okay, so may answer na. Pilayin yung answer. Polar form sa answer. Okay, this time, pwede na nga hindi ka na mag-equate sa or mag-equal sa n kay pwede lang i-diretsohon na
nato answer. So, kaganta ka mo hint kung paano siya i-solve. So, okay, so pinaka-hapos ng way is to convert siya nila na into exponential dapat, but mas okay gid kung i-convert na siya into polar form na para hindi ta budlayan. So, nakuha ta naman ginang 3 plus J4. This is equal to ln of your 5. Nakuha na nakagina angle of 53.13 so degree. So, we have ln of 5 angle 53.13 degrees. Then, convert mo lang into exponential form and then perform the operation along that. Diretso na lang basta naka-LN siya. Okay, so pila yung answer? Ano sir, 1.857. Ay, 1 point. Pila 857. Angle. 29.94. But Okay, so check to na, no? 1.857 ang 29 point. 29.90 something. Check to na. Ara sa piyak sir, sabi. Ang pares sa gali ah. Okay, so ang himuon mo lang man is to convert this into exponential form. So we'll have ln. So we have 5 angle e raised to j times ilan ni ganun man. E-raised na. This is equal to 0.927. Then perform lang di ang operation. So we'll have this is equal to ln 5 plus j times 0.927. Then this is equal to perform tang operation, we have 1.609 plus j times 0.927. So convert man lang ni Dayan into polar form, diretso da sa inyo calculator. So this will be equal to 1.857 angle of 29.95 degrees. Okay, so far, amo lang mo na siya magkuha, basta naka-LN diretso. So, may-ari ka na di LN. So, mayroon ka na hope na hapos na lang siya dahil diretso. So, convert mo lang into polar para ma-convert mo siya into exponential. Then, pag-ara na siya into exponential form, so separate mo na dahil we have LN sa imong R plus sa panawag ang imong exponent 0.927. Then, convert mo lang na siya dayon into its polar form. So, muna din natin final answer. Okay, so we will have ma-introduce lang today kay sa next nga discussion pamanin natin gidi-discuss ang Euler's form. Okay, para may time pa ka mo mag-tuon for the quiz next meeting. So, for your next meeting, mag-quiz ka. Sino coverage sir? Midterm. Ang bilogid sir. Asa dire? Asa dire. Log. Asa sa logarithm. Okay, so may ginpasa ko sa nga mga problems. So, sino na naka-solve, sino na naka-try to solve sa mga sa mga alanseran.
Wala pa ay. Wala pa to nabukad ay, no? Way kabalo sir, may anong gali sir? Kaya Hindi binakon bang iya ka electromag. Ano sample tama? problem? So, check ta be kung basi wala ko may butang be. So we have advanced engineering mathematics classwork. So mayari ko digin butang midterm practice problem. So try nyo lang buka doon, that is problems para sa ang topic is sa aton nga discussion sang last. So na-present mo ko another problem or maghatag mo ko another practice problems with answers na for your reference kung sakto yung answer para sa topic natin subong about sa logarithm. So we will have lang a introduction sa Euler's nga theorem para dire-diretso na lang ta sa next week. Ay sa next nga meeting, we'll be having a quiz na para may quiz na sa advanced math. So, Euler's theorem. So, na-plus star ni noon na nakabutang ni sa inyo nga module. We have Euler's theorem. So, it was named after isa ka mathematician, so which is Leonard. So Leonard Euler. So Leonard Euler. So ang iyang theorem lang man is that cosine theta plus j sin theta is equal to sa mo niya form e raised to j theta plus e raised to negative j theta plus j raised to e raised to j theta minus e raised to negative j theta. All over my j di ba? J2. So, may J sa dalong. So, basi wala dira sa inyong module, wala akong nabutangan. So, by theorem 2 sa complex number, pwede natin din mahambal. So, equate all the imaginary part, real part. So, real part natin cosine theta all over or equals to sa ating real part sa right side of equation equal to e raised to j theta plus e raised to negative j theta all over 2. Then, ating nga sign. So, sign natin will be equal to, so makancel na ang j dari. So, that will be equal to sin theta is equal to e raised to j theta minus e raised to negative j theta all over 2. So, based sa sina nga conclusion pwede natin ma-derive ang ibang mga complex numbers. So we will have isang value of your cosine, sine, tangent, cotangent, cosecant, execant. So amo ni nga aton nga makuha nga values. So okay, so paano ni naton ma-prove or paano ni nag-arrive sa amo ni nga conclusion si Euler nga dapat amo niyang value. So if balikan naton sa aton nga conversion of complex numbers, for example, we have e raised to j theta. So for example, may 1 kadi or wala or ano man, this will be equal to CJS, di ba? CJS theta. So, 1 angle, CJS theta, kay may 1 ka dari. So, pwede, 1 angle CJS ang aton nga theta. So, same lang sa Japon, ang CJS, both sila nga may ara ka cosine, may ara ka sine nga function. So, ang sine mo na ka J, so amo na nga CJS. So, that is equal lang man Japon, ang aring equation sa cosine theta plus J sine theta. So, equal lang sila nga ang aring equation equal lang na sa amoning equation plus j sin theta because ang amoning property ang may CJS to bilang conversion sang exponential kag trigonometric form sa una-una nato nga klase. So if for example naman mayara ka amoning equation e raised to negative j theta. So ang ma-change lang diri is ang sa imong nga sign sa j, so this will be equal to cosine theta minus j sine theta.
So, ilatan niyo, for example, this will be aton equation 1. And this one, aton equation 2. So, if i-add ang aton nga equation, so if we add sa aton nga equation 1 to equation 2, ang aton nga answer will be, so i-add naton, so e, dari sa piak will be e raised to j theta plus e raised to negative j theta is equal to, so kung ma-add kita, ang matabo makancel na ni ang, kung i-add naton, so positive kig negative, so makancel na ni ang aring equation or yung part of your equation. So, ang mabili na lang is cosine theta plus cosine theta. This will be equal to 2 cosine theta. So, dili na derive ang equation of your cosine, which is cosine theta gali is equal to, so e raised to j theta plus e raised to negative j theta all over. Okay, so darigin ko ang ini nga equation of your cosine. So, ang gingamit dari ni Euler sa babaw. So, ginderive niya lang sa amo nga form of equation. Okay, so para sa sine naman, so ang himuon mo lang is to subtract the equation. So, same lang on Japan, but we are going to subtract the equation. So, subtract na lang. We will have kj sine. So, subtract ang equation. So, subtract na din. We will have minus ej2 theta minus e raised to negative j theta. So, kung mag-minus kita, so cancel na niyang aring apart. This will be cancelled out. So, ang mabilin, so hindi na di cosine. This will be equal to, so ma-minus, mani-minus negative, so that will be equal to positive na value. So, this is plus j times 2 sine theta. Then, kung kuha natin ang value of your sine theta, this is equal to e raised to j theta minus e raised to negative j theta all over j. So, amo ni ang gingamit man ni Euler diri sa babaw. So, may j2. Okay, so, so, this one, but nakancel lang siya sa diri nga kung nag-equal na kita sa piyak na equation kung mag-j na kita diri. Okay, so but this is the value of your sine theta based sa aton nga na-solve diri sa baba. So, we also have some inverse trigonometric function of complex number. So, amo naman ni siya yan for sa mga arc na mga value of your sine. So, medyo damo-damo nga functions si kinanglan sa uluhon kung naka face to face ng mga klase kay hindi kinanglan nagdala sang notes. So, damo-damo tani ang kinanglan sa uluhon. So, arc sine, arc cosine, so kinanglan sa uluhon, arc tan, arc cotangent. So, familiarize na lang kay pwede man ka makagamit sa notes kung may quiz na. So, ara na daan nakaplastar dara sa inyong mga modules. So, also, para sa mga hyperbolic na function, so same man na Japan, but familiarize lang, paris-paris lang sila sang sa babaw. And for your inverse hyperbolic, so we also have this one. So medyo damo-damo gid nga equation kinahanglan i-familiarize. Then, para sa mga identities of your hyperbolic functions, so ay gin-present ko na lang da kayo if ever kinahanglanon solving. So you have hyperbolic function nga identities. So same lang man sila Japon sa aton nga wala na ka-hyperbolic ng mga trigonometric. So we still have the same na mga functions.
Okay? And also take note kung ano ang relationship sa atong hyperbolic kag trigonometric lang gid ng mga function. So we have this one. So amo ni nga relationship. So salinan mo lang man tang yung mga j sa puno. So for sine, so that is j sine theta. Okay, so that's it para sa sinaang mga values. So familiarize lang aring mga equation or relationship kay para basi pwede magamit na siya hindi mga solving natin sa equations. So okay, so in order para nga ma-familiar na kamo nga daan sa Euler's theorem, so I will leave an activity sa inyo sa Google Classroom to i-prove or ipakita ang proving sa nga proving of the other trigonometric function of complex numbers. So, prove nyo lang ang tangent, cosecant, tagsecant sa same process na ginhimo natin dali. So, para ma-familiarize nyo na ang Euler function kung ano ang mga kinahanglan gamiton nga formula. So, also, please isugura na to answer ang ginhatag kung practice problem kay para in preparation sa quiz natin sa Friday. So far, any question or clarifications before kita mag-end? Okay, so far clarification. Wala join si Kent ha. Wala siya. Wala sa kuno sir subject sir. Ay wala sa gali sa iyang list wala sir. Spring ko lang kag electromag. Wala sa kabaton length. Sang link sang Sang amo ni sir sang aton nga Google Meet. Kaysa duwa lang sa kuno ka subject na Classroom, sir. invite. pero na-enroll siya. Sino sir? Second sir? Oo. Sir. Naka Pagkabalo man sa gani sir, submit na siya. Naka-exam pa sa gani sir. Wala sa kuno elect kag advanced math. Wala siya I mean sa lang sa Google Chat wala sir. Wala siya Wala siya sa na-invite. Google Chat. Sir. Amo na nga hindi Google sa Chat. kakuan pa link. Kay ulihin niya na gurugin be. Sige lang i-sendan ko lang siya. Yes, sir. Sige. So far, medyo okay naman ta for the discussion sa subong adlaw. So, studyhan ta lang ang mga kinahanglan tun-an for the quiz. So, medyo damo-damo naman to ang present ko sa inyo. Nga ang mga kinahanglan saran. So, okay na ta for subong adlaw. So, sino subong pray? Jonas na lang, be. Lead a prayer to end this discussion. Para kapada, Jonas, pwede ka lead prayer? Okay, sir. Sige. Lord, thank you sining nga time kami. Thank you sa imo guidance sa amon sa paghatag sa amon sang knowledge sa amon nga klase kag sa Lord God ilang amazing dugang knowledge kada adlaw sa amon nga klase kabay pa Lord God nga amon nga matun-an permi kag apply permi sa Lord God study. Lord ginatugyan naman tanan sa imo in Jesus name we pray, amen. Okay, so thank you, Gid.
Thank you, sir. Okay, sir.